insanu innaka kadihun ila rabbika fathan famulaki. Betul. Betul. Terus? Fa'amman utia kitabahu yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasiro. Iya, terus? Wayang qalibu ila ahlihi masrura wa amma man utia kitabahu wara'a dhahri fasawfa kuburo wa yasla sa'iro innahu kana fi ahlihi masruro. Baik, sampai di situ. Barakallahu azim. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Jogja. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dari Palembang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'un syaqqat wa ajinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat. Fihanya panjanginnya. Ma fiha. Wa alqat ma fiha wa tahallat. Betul. Wa ajinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kad'an famulaki. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Ulangin. Fasawfa yad'u subura. Iya, terus? Wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ketika ayat ini kita renungkan, ya kita sedih ya. Apakah pantas kita menerima kitab kita dengan tangan kanan?
Toh dalam kehidupan sehari-hari nampaknya kita mengirikan sebuah syariat dari Allah ini dan mengirikan perbuatan amal baik. Yang kita kanankan justru amal kejelekan. Lalu jika terjadi seperti itu, pantaskah kita menerima kitab kita dengan tangan kanan? Baik, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Brebes. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u saqat. Syakot. Ketika tasdid dijeda ya. Idzas samaa'u saqat. Betul. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi masrura. Ya, baik. Sadaqallahul azim. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Brebes. Silakan yang lain. Segera masuk, kita memanfaatkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Cimahi, Bandung, mangga atuh diteruskan ayatnya ke ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. Ya, atur mohon Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bis-syafaq. Dicepetin. Fala uqsimu bisyafaq. Baik, fala uqsimu bis-syafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq Wal qamari idza tasaq. Wal qamari idza tasaq latar kabunna dobak latar kabunna tobakon ang tobak fama lahu
lahum la yu'minun. Hamzanya diringankan, jangan la yu'minun tapi la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Baik, Ustaz. Fama lahum la yu'minun. Iya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashirhum bi'adzabin. Iya, baik, Pak. Fabashirhum bi'adzabin alim. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Iya, baik. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Cimahi, Bandung. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Rupanya Tipa Muroyan, mangga. Mohon 14 ya Ustaz. Baik, ya silakan. Silakan pilih kalau misalkan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kalau misalkan dari yang kedua dari 14 sampai 25. 14 innahu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau misalkan dari yang kedua dari 14 sampai 14. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu dhanna alayyahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamaru idza wal qamari idza tasaq idza tasaq wal qamaru idza tasaq. Jangan komaru, komari. Wal qamari, ya Ustaz, ya Allah. Wal qamari idza tasaq. La tarakabunna qubaqan al-tubaqan. Fama lakum la yu'minun. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashirhum bi'adzabin alim. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baik. Sadaqallahul adzim. Baik. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Sukabumi. Nampaknya delaynya agak lama, jadi kurang apa ya? Kurang nyaman ketika misalkan delaynya terlalu lama. Baik, silakan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Kemayoran. Ya, halo? Ya Pak Ustaz. Iya, dari Kemayoran. Iya, dari Kemayoran. Silakan. Ayat 14 ya Pak Ustaz.
Silakan pilih, boleh mulai ayat 14, boleh mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu zanna an lan yahura bala. Inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq. Jadi qalqalahnya dipantulkan. Fala uqsimu bisyafaq. Dari pertama Pak Ustaz. Wal laili idza tasaq. Wal laili wa ma wasaq. Ya, coba. Dari pertama ya. Terima kasih Pak Ustaz. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. wal qamari idza tasaq fatarkabunna tabaqan an tabaq wa ma lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Iya, baik. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz bimbingannya. Pak Ustadz dan AA Fahri sehat selalu ya. Amin ya rabbal Assalamualaikum alamin. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semua kru, termasuk Fahri dan yang lain-lain. Dan yang selalu makbul diterima adalah Pak Amin. Karena itu amin sampai hari kiamat. Tetap ketika selesai baca Fatihah disunahkan amin. Baik, silakan setelah dari Kemayoran yang lain. Jadi innahu dhanna alla yahura bala. Sebagian itu kan waqaf mu'annaqah ya. Itu sebagian guru dari guru-guru kita waqafnya di bala. Tapi sebagian juga adalah innahu dhanna alla yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Gak ada masalah sebetulnya. Yang kedua itu la yasjudun adalah ayat sajadah. Sangat disunnahkan untuk sujud tilawah namanya. Hatta pun dalam salat fardu. Mau dalam sholat zuhur kayak kebetulan kita sampai baca ayat itu, lalu kita sujud. Setelah mau sholat subuh kayak itu, sholat subuh sujud tilawah. Maka jangan menimbulkan fitnah nanti sholatnya subuh 3 rakaat gitu, enggak 2 rakaat tapi ada sujud tilawah namanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Haji dari Condet, semoga selalu sehat dan bahagia. Silakan. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu zanna an lan yahur bala
Basira. Terus? Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza tasaqa la tarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baik. Sadaqallahul azim. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Condet. Rasanya terobati kerinduan kangen kita bersama terhadap Ibu Hajjah Habibah dari Condet. Bacanya bagus, alhamdulillah. Baik, silakan setelah dari Condet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pandeglang, Banten, silakan. Iya. Belajar Ustaz. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu zanna allan yahur. Kenapa ditambahin wa inna? Ada wawnya? Oh, enggak ada waw. Iya. Innahu zanna allan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basiro. Fala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq wa ma lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Iya. Sadaqallahul azim. Beri salam udah 3 kali Ustaz. Baik, alhamdulillah. Insya Allah salam itu doa, tidak ada jeleknya ketika berulang-ulang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan berikutnya setelah dari Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari iya, suaranya bolak-balik, jadi tidak jelas ya. Diulangin dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
rahim. Innahu dhanna an yaqura bala. Inna rabbahu kana lil-nasirin. Fala uqsimu bis-shafaq wal-layli wa ma wasaq. Wal-qamari idza ittasaq. لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق وما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فللذين كفروا تكذبون والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Iya. Pak Ustaz, banyak salah. Baik, kita sama belajar. Baik, demikian kita persilakan yang lain. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saking Solo. Inggih monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu dhanna alayya qurabala. Ditekan karena idgham biglaguna ya. Karena idgham biguna. Alai ditekan alai, kalau lainya idgham biguna. Innahu dhanna allai yahura bala. Ya coba. Innahu dhanna alayya qurabala. Inna rabbahu kana bihi basira. Iya, terus Fala uqsimu bis-shafaq wal-laili wa ma wasaq wal-qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq. jangan pantulannya menjadi huruf kaf ya, tapi tetap qaf. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Tabaq, jangan tabak. Tapi tabaq, tetap huruf qaf. Coba. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Masih salah Pak? Malah nggak ada pantulannya. Malah nggak ada kol-kolarnya. Latarkabunna tabaqan tabaq. Terus. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Jangan alaimul, jangan alaimul, tapi alaihimul. Ya, coba. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Terus. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashir, salah ya Pak? Terus. Fabashirhum bi'azabin alim illal ladzina amanu wa amilus
sholihati lahum ajrun ghairum salah. Lahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baik, sampai di situ. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Solo. Bagus ya progresnya. Dari Solo ini sudah semakin lancar, jauh dari seperti semula. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Haji Adung selalu sehat walafiat, sukses dan bahagia untuk kita semua. Amin. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu janna al-layyahu. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bagus. Fala uqsimu bis-shafaq wal-laili ma wasaq. Diulangin. Wal-laili wa ma wasaq. Wal-qamari idza tasaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukazzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus juga ya dari Bapak Haji Adung. Progresnya bagus. Terus tingkatkan semangatnya dan tingkatkan perubahan kepada yang baik. Silakan selanjutnya setelah dari Condet. Masih di ayat yang sama.